আজকে শনিবার, ছেলে স্কুলে যাইতেছে, তো বাবা জিজ্ঞাসছে আজকে শনিবার তুমি কই যাও? ছেলে বলতেছে আজকে শনিবার ইস্টা ক্লাস আছে। তো বাবা বলতেছে আজকে তো ছুটির দিন। ছেলে বলতেছে না, ইস্টা ক্লাস আছে। তো ছেলে যাচ্ছে, ছেলের পিছনে বাবা যাচ্ছে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়, সবাই দেখতে থাকেন। लेकिन एक सेकंड पापा मैं स्कूल जा रहा हूँ लेकिन आज तो संडे है आज कहाँ जा रहा है वो मेरी एक्स्ट्रा क्लास है ये साला संडे के दिन कौन सा स्कूल खुलता है आज चेक करना पड़ेगा नहीं सावन के यहाँ कुछ तो फिर है हाँ जाओ चल कितना चलो की हो रही ओहो भवा करी जय तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है बेटा तुम ऐसा करो तुम घर पे जाओ अब हम पढ़ाई करेंगे ना ही यार उतना ज्यादा होगी बहुत सॉरी निकल फोन मेरी जानम मुंह में लो की हो रही এরকম ইস্টা ক্লাস আপনার ছেলে মেয়েও করে কিনা সাবধানে থাকবেন, ছেলে মেয়েকে দেখে রাখবেন। শনিবারে শুক্রবারে কখনো ক্লাস চলে না, এটা ভাওতাবাজি। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।